suman. Okay. Siomai, siopao, titi. Okay. Siomai, siopao, suman. Siomai, siopao, suman. Siomai, siopao, suman. Uy, no! Siomai, siopao, suman. Siomai, siopao, suman. Siomai, siopao, suman. Uy, Kayla, ikaw na! Oh, Siomai, siopao, suman. isa pa. Siomai, siopao, suman. Oo. Oh, ano na? Yung level natin, level 2 na. Level 1 yung kanina. Tig isa-isa na lang or tig dalawa, no? Maging alert kayo, no? Okay. Ano ba? Siomay muna! Oh, Ano kasi? siomay. Siomay. Sabi sa pwede kaila supaw. Ano rin? Siomay, siopaw, Oh, sino? siopaw. Utot. Suman. Ulit. Siomay. Siopaw. Kayla. Kayla, uy! Siomay, siopaw, chacha. Okay na. Siomay. Siopaw. Suman. Siomai. Siopaw. Suman. Isa pa. Ayaw mo na. Suman. Ano? Siomay ulit. Ay, siomay. Isa pa. Siomay. Ulit pa natin. Sige pa. Siomay. Siopao. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Kung kumayo, wala na. Ay. Ano? Siopaw. Kayla. Siomay. Siopaw. Lakas mo naman. Siama. O, dali na. Sumay. Siopaw. Lakas Suman. mo. Samaw. Suma. Samaw. Magaling. Oh. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomai, siopao, suman. Okay na. Oh. Ikaw. Head, shoulders, knees, toes. Isa pa. Head, shoulders, knees, toes. Okay. Trixie. Head, shoulders, knees, and toes. Isa pa. Head, shoulders, knees, and toes. Okay. Stop. Head, shoulders, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes. O, sige lang. Head, shoulders, knees, and toes. Knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes. Knees, Oo, and oh, galing. O, game ha? Okay. Ano ka? O, game na tayo. O, bale. Head. Sabay-sabay na. Shoulders. Knees. Head. Shoulder. Toes. Head. Cup. Okay. O, ulit pa. Balik pa yung cup sa baba. O, game. O, head. Shoulders. Knees. Head. Toes. Shoulder. Cup. Very good. O, isa pa. O, game pa. O. O, game. Head. Cup. O, ulit pa. O, game. Head. Shoulders. Knees. Toes. Head. Shoulder. Knees. Toes. Head. Cup. Okay na? O, last pa. Last na lang. O, game. Head. Shoulders. Knees. Toes. Head. Shoulders. Knees. Toes. Head. Shoulders. Knees. Toes. Cup. Okay. Very good.
Okay. O sige, stop, Kep. Wait lang. Oh, magaling! Alam din sa'yo. Oh, hindi siya gagalaw. Oo nga, oo. Hindi sila gumagalaw. Oo. Oh, instruction. Tila. Ay, wala naman. Sige. Wait lang. Ano ba to? Kaya pa may music, pwede pang wala. Ito. Oh! Oh, si Trixie, oh. Di gumagalaw. Si Sukat, oh. Sige, ilaw. Oh, oh. Ay, gumagalaw. Oops, safe na. Oo. Ito yun. Oh, seryoso? Pati din si Trixie, oh. Oo, si Tita Trixie. Sige lang. Seryoso sila? Energy! Oh, magaling! Ano mo sa saya? Oh, si Trixie seryoso din, oh. O, si Santan. Sige, ilaba. Seryoso din. Ano kasi sayo pa dito? Hanap pa ako sayo. Na? Sa ano to? Sa TikTok yan? Anong title? Kaya ko lang. Pika, 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 pika. SpongeBob, pika, pencil case. SpongeBob, pika, pencil case. Pika, Ah, ito ata. pika, pika, pika. SpongeBob, pika, pencil case. SpongeBob, pika, pencil case. Oh, tingnan natin si Saya. Oh, seryoso ata. Oh, si Trixie seryoso din. Si Tantan. Sige, ila ba? Seryoso din pala. Oh. Ay, wala. Magaling lama. Alam mo sa sambut? Oh, magaling lama, oh. Okay, tanalo na lahat. Then nga na, wala nang gagalaw. As in, ha? Okay. Let's start. Start na tayo. Yun lang yung hakbang, ha? Titignan ko sa ano kung sino yung nag-ano. Yung finish line is dito. Sa may mark. Nakita nyo?
Yun yung finish line. Okay, yan. May consolation yung ano, pero isa lang mananalo. Or tignan natin kung sino yung magaling. O, usog na. Sandal sa papag. Nakasandal na kami. Okay. Say, sagot. Nakasandal na po. Okay, 1. Namakbong kayo. Nakababa na. O, urong ulit. Sample pa lang yung kanina. O, game. Kayla. Di gumagalaw si Kayla, oh. Si Saya din, di gumagalaw. Oh, pati si Trixie. Pati si Tanta, hindi gumagalaw. Uy! 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 Tapos na! Hindi binaba ko isa lang eh. Okay naman. O, game. Ow! Kayla! Oh, ang galing. Oo, ang galing ni Kayla din. Jack and boy. Jack and boy. Jack and boy. Oo, talo ka. Gunting yun, be. Tapos, ano siya, rock. Jack and boy. Jack and boy. Jack and boy. Jack and boy. Hoy! Jack and boy. Okay. Ako naman. Jack and boy. Ibahin mo, be. Okay lang. Yay! Panalo lahat. Aray. Game na po. Dahan-dahan. Hop. Hop. Malapit na. Seryoso si Kayla. Hoy. Yay! Yes! Okay, si Tana na. Yeah, woo, yeah, woo, yeah, woo. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Okay. Okay, focus. Okay. Oops. Last one. Oop. Yay! Okay. You can do. O sige, ulitin mo. Ulitin mo from the start yan. Yan. Ayusin yung kutsara sa yung sa may dulo. Yung sa may dulo, yan. You can do it. And not again. Sige, sa dulo na, Trix. Sa dulo na. Okay. I have. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mama, kalto ko. 1, 2. Sobrang kembot dapat. Sige lang. Uy, teka. Alitan mo muna ng talon pwede yun. Pabilis siya. Alis to Kayla.
Okay. Kembot ha? 1, 2, 4, 5, 6. 1. Saya, bumalik ka na dito, Saya. Hindi ka alis to, be. Careful. Bawal hawakan. Kaya mo na, Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trix, magpatungan mo sila. Magkakasama sila, magkakapatong. O, lagay mo na lang. Patong mo na lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, Saya, wala pa. Hindi pa siya tapos. Trix, lalagay mo dito, magkakapatong sila. 4, 5, 6. Hintayin mo muna matapos si Trixie bago kumuha. Saya! Saya! Nandadaya ka ni? Oo, hindi. Nagmamadali ka. Sorry. 4, 5. Oh! Oh, dali ba? Sige pa. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Oh, sino na, baby? Ako, Minay! Okay, oh, next. Mama, ako, Minay! Mama, Minay ako! Oh, winner. Yeah! Saan ko? 1. 3, 6, 7, 8, 9, Okay. 10! Ay, wala. Okay, next. Tao ka! 1. Kaya yung kamay mo, be. Samahan ka. Pwede ba taas mo na? Pwede na yun. Oh. 9, 10. Okay. Sige, ikaw. 1. Niisip ko yan. Ang bigat. Hinaya mo. Nakailan na kasi ako. 2. 3. Hinaya mo ako? 4. Ganun na lang kayo laro eh. 5. Nano? Oh. 7. Oh. 8. Hmm. 9. 10. Okay. Nakailang ka na? Binibilang yung ano niya? Hindi. 7. 7. Oh, sige, 7. Gan 20. 8. Okay, 15 na lang. 9. 9. 12 na yan. 12. 13. 14, 15. 14. 15. Oh, tapos sa kabila naman, yung brown naman, be. Yung brown naman. Yung brown na. Oh, yung brown na. 7. 1, Dalawang ano. 2, ay, Dalawang ano kasi, Kayla. 2,
Dalawang gamitan mo dalawang straw para di ka mahirapan. Gusto ko May kumain. dalawang straw. Gusto ko kumain na to. Kaya! Hi! Dalian Pag mo. kayo dalawang straw gagamitin nyo dyan, ha? Dalawang straw. Dalawang straw. Ayoko nga sa'yo. Kaya mo na siya, say. Ilan na siya? 5. Oh, last 2 na lang. 6. Last na lang yan. Oh, last na lang yan. 7. Ako naman. Okay. Balik 1. Uy. Uy. Wala, huwag mo na pulutin pag natapon, say. Bakit kayo 3? Lakas mo yung boses mo, be. 4 pa lang. Oh. 5. 6. Yung isa may rumi. Kaya mo na. Hindi mo na makakain. Ba't tayo? 7. 10 na lang, ano, hindi pa ko. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bigyan mo si Kayla, si Ana Claire, oh, bigyan mo. Binigyan ko na siya, diba? Bigyan mo push lang. Ilan na yan sa'yo? Ano? Ilan na yan? 13. Oh, 14. 16. And 15. Tama na. 16. 16 na lang. Tama na yan mo na. O, yung sa ano ka na, sa... Dapat pala kung may kending ka pala, nakalimutan ko. Balang shoot. Dapat si Kayla. Nakalimutan ko yung sa kanya. Basta ayoko painting. Oy, sa'yo? Saan ko painting? Ito. Oh, maraming yan. 10, ah. 3 pa lang. Ito. Uy, wag mo. Gaya may straw ka. Dalawang straw mo sa'yo, ah. Isa lang, be. Hindi pa. 3 pa lang. 3 na. Sinabi ko lang ito. Nagsasabi ko. Sige, wag mo ditap. 4. Oh, shake. Hindi yan counted pag walang shake. Nahirapan ako may ma. Hindi, pagka-shoot mo lang, doon ka lang mag-shake. Pagka-shoot mo lang. Ilang beses? 5. 200. 5. 1, 2, Oh, shoot mo muna. Hindi pa na-shoot. 4, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 6. Huwag mo nang pulutin. Huwag mo nang pulutin kasi, Seya. Ang kulit kasi. Dapat di na pinupulot. 7. Sa'yo na yan. Kailan wag na, baby. Wag na, wag na. Thank you. Wala na to. 8. Manda. Oh, last na lang yan. Huwag ka nang magpulot. Tingnan mo yung nangyari. Natapon lang, Seya. Last na to. Shake tricks. Isa na lang yan. Pagka-shoot. Ilan yung Ha? 3. Isa lang. 5. Boy, anak Lele. Boy. Seya. Wala siya, diba? Bigay mo na yun sa kanya. Alin? Yan, nagmamalaki ka eh. Oo, yun lahat. No. Hindi joke lang eh. Pinapakita ko lang yung talent. Akala ko magic. Gawa ito sa cheese. Cheesy. Kainin mo na, tapos inom kayo water mamaya. Ito yung kasi. 15.
15 lang. Kasi yung 15, Tre. Affordable yan. 50. O, yung sa ano na. Kailangan ka na kuha ng pretzel dyan, be. Sarap kasi. Ano yung kukuha niya? Ito? Say. Alin? Or ito? Say, Sinabi ko na yun. Dapat maubos mo yung lahat. One last. Kayla! Uy, di ba kayo nag-cheer sa kanya? Go, Tito Tan. So, dito ka sa side niya. Pag-cheer niyo siya. Boring na. Boring na tuloy. Go, Tito Tan. Tan, go, Tito Tan. 6, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow! Ay, oo nga pala. Kayla, mag-cheer mo si Tita. Go, Tito Tan. Go, Tito Tan. Kayla, wag mo sirain yan, be. Mahirap palisin. Nakikita siya sa iya. Tan, tan, go, Tito Tan. Tito, di ba? Tito. Tito Tan. Pinsan, hindi mo yung pinsan yan. Pinsan namin sila. Tito Tan, tan, tan. Pag pinsan tayo, magpinsan lang tayo. Tita mo yan, Seya. Kasi pinsan ko sila. Okay, yay! Wala, hindi man sila masaya. Yeah! Yeah! Snack! Yeah. Sip-sip mo lang, sip-sip. Hindi makasem? Kagatin mo, nguya. Nguya. Hindi maasem? Tingin. Hindi maasem, be? Hindi ba siya maasem? Maasim konti. Sarap eh. Ako. Okay niya. Palalo ako? Yes! Nguya, nguya. Sige. Hindi maasim. Hindi mo maasim. Akala ko maasim siya. Kinipan ko di wasim eh. Talaga. Ako naman. Iba din ko lato. Sarap. Diba? Hmm. Titig na titig sa kilo. Nakasi man, hindi man. Napapatuwa lang siya kay Pinay eh. Uy, ano ka? Nagtatawa. Uy, Kayla! Kumusta yan sa TikTok? Maasim to, hindi. Silupin! Oh, hindi. Hindi maasim. Sour candy, kasabi na kasi, hindi man pala totoo yun. O, sayo ka muna. Yan yung maasim. Akit bubong. Paano yung maasim? Padita mo libon. Padita mo libon. Padita mo Oh, ang libon. ganda. Ano yung kunwari maasim sa'ya? Patayin na yung tsura mo. Di maasim. Joke lang yun. Patayin mo na yung tsura ng maasim. Tingin ka dito ako. Ganyan.
Hindi, paano mo kasi, paano? Yung maasim, tabihan na may laki gili. Parang masarap naman, di ba? Sige. Game. May 1 minute ka lang. Sige. Wow, sige. Sige, kuha ka lang. Ay, gusto ko. Ano sabi mo? Oh, wala mag-coaching. Wala coaching. Okay. Okay na yan. Ay, hindi. Joke lang. Joke lang. Ay, hindi ganyan. Yan. Sa kamay. Yung kutsara. Dali, bilisan mo para makarami ka. Ayan, galing ni Kayla, di ba? Ang galing ni Kayla, no? Magaling si Kayla. Ang galing naman ni Kayla. Ang galing naman ni Kayla. Wow. Ang galing ni Kayla, oo. Sige pa, kuha ka pa. Dali. Kuha ka pa. Titipid mo naman. Oo. Go, what's up? Yo. Ba't 1 minute lang? Siyempre, di na kayo matatapos kung ano. Kaya, pag may kinuha ka, balik mo na, lagay mo na. Pag kayo, huwag kayong magsasakit sa kamay, ha? Sa kamay. Bata lang yan, kaya ano. Uy! Ako di ako magaganyan ka. Oh, time's up! Tara! Go, Saya! Bawa ba si Kayla? Hayaan nyo na siya. Bakan mo lang yung ano. Parang Ayaw mo yan, Saya. O yung kamay, Saya. Huwag mo gayahin yung kapatid mo, mali ngayon sa kanya eh. Time's up! Time's up? Oh. Time's up na? Yeah. Hands up! Okay, game na. Wag. Okay, Saya. Uy, dapat pinag-cheer, di ba? Go Yung laman puwet. Yan kasi hindi ka man nakikita, be. Sa tabi ni Tita Tixo mo. Binigay ko to sa... Doon ka sa tabi niya, say. Huwag ka makialam dyan, be. Bakit sinagay ko to sa kanya? Hindi naman pinag-cheer, hindi man happy. Go! Daddy. Yung pit ni Kayla, wala man. Say, huwag ka makialam dyan. Ako rin to eh. Sabi ko ganito. Biyaan mo namin sa'yo. Huwag ka kasi makialam sa'yo So naman. many I have to. Tapos katapos na si Tito Ton, basta ako ulit, tapos si Kayla, tapos ako. Sabi, Time's up. Tan, tan, go, Yan, Tito ganyan Tan, yan. tan, go, Tito Hindi Tan, mo pagaling tan, sa kanya. go, Tito Tan, tan, Kasi pag go, nakuha siya Tito dito, Tan, gaganyan tan, na. go, Masasalok Tito lahat. Tan, tan, go, Tito Tan, tan, go, Tito Tan, tan, go, Yung puwet. Tito Gusto ko Tan, yung tan, puwet. Yung go, kambot. Tito Tan, tan, go, Tito Tan, tan, go, Tito Tan, tan. Kayla yung kembot, Kayla. Kayla kembot. Go, Tito Tan, tan. Go, Tito Kayla kembot. Go, Tito Tan, tan. Ay, hindi ba siya ako may kembot eh? Tan. Go, Tito Tan, Yan, sa tan. salong ka. Go, Tito Kayla kembot. Tito Tan, tan. Go, Tito Tan, tan. Go, Tito Tan, tan. Go, Tito Tan, tan. Hayaan mo siya. Last na lang
siya eh. Go Tito Tan Tan. Walang time's up. Tan Tan. Hindi pa naman. Tito Tan Tan. Go Tito Tan Tan. Go Tito Tan Tan. Go Tito Tan Tan. Go Tito Tan Tan. Oh, time's up. 1, 2, 3, go. Water. Huminga kayo ha. Yung hindi makaubos ng water, walang ano ha, walang prize. Oo. Kaya pa saya. Tapos na tayo lahat. Pero di ba tapos si Ate Lisa, no? Chocolate. Very good. Okay, hapusin natin sila, no? Mas sa akin na 8. Lagay mo na yung Mama sa akin na 8. Oo.